everyone. Ayan. Pupunta tayo dito sa Ginza Restaurant Vampire Cafe. Vampire Cafe. Ayan. Tsaka kami mag-dinner tayo. Sige, Nali, are you ready? Ayan na. Ay, ito. Ayan pala. Ayan pala yung ating restaurant, guys. Wow. Oh, Mada. Please wait on the ground floor until 5 p.m. daw. Sugoy. Sa close pa. Mag-antay mo. Just how many minutes? Sa touch yung mamatay ka. Ayan guys, ang ganda ng forma ko guys. Naka-leather ako. Sabay dala ko yung bag ni Kane. Ayan. Kane, halika dali. Bakit mo yung leather mo dito? Dali, Kane. Yan, naka-leather din si Kane. Dito ka, dito. Mirror. Ayan o, yeah. Nakita niya nag-leather ako. Nung kami magle-leather din ako sa akin. Ayan, suot niya yung kanyang leather. Hindi daw nag-5 o'clock bawal pa kami pumasok. Kaya dito lang kami, tambay lang kami dito sa labas. So, masid-masid ng mga building dito sa Ginza. Kane! Dance ka nga, Kane. Dance, dali. Pogi. Yeah, it's good. Nice. Bang, bang. Bang, bang dance, ha? Nice dance. Bang, bang. Bang, bang dance. Open na siya kasi 5 o'clock na. Wow. Oh, hello. Wow. Ayan yung staff. Grabe, ganda. Wow. Oh! Vampire Cafe, do you have reservation? Yes, we have. May I have a name? Terada. Terada. Yes. Terada Keijo. Yes. Ayun. Ayan, pag ano tayo, vampire restaurant. Ay, let's go, okay. Oh, ano lang pala dito, reserve lang. Hindi pwedeng basta-basta lang papasok. お客様ご来館です。何時の血を与えたまえ。 Kuhay. Kane, tayo mo, Kane? Ayan yung ating restaurant. Si Kane, hindi natatakot na. May kabaong pa dito. Wow. Nice restaurant. Kane, it's okay. Wow. Ito yung ating room. Ken. Ayan yung room namin guys. Madilim. Ano ka papatukuro? Yay. Nice Ken. Mamaya mag-costume tayo Ken ha. Ako yung toilet guys. Kaya dito magpasama ako. Ken. Dito anak. Dito tayo. Ayan dito tayo. Magpasama ako. Ken. Let's go. Yung toilet nila. Pinasahan ko pa talaga si Ken. Sa upuan para lang ano. Okay, mag-toilet ka natin dali, tapos next ako ha. Kabo nila guys, tinan nyo guys oh. Naku, yung mga salamin. Halika na Kane, labas na tayo, dali. Ay, labas kami ni Kane. Yan oh. Takot. Hindi ko kaya mag-CR mag-isa. Kane, wait. Inside. May coffin dito. Kane, here. Papa ko dyan. Ito yung entrance namin. Table, guys. Nilagay ng mga ano namin. Ng mga kutsara. Papa. Sabi. Ano yan? Menu pala yan. So, これも見て、book. Wow. Food menu. Ay, food menu. Dracula baby. Dracula yung mga ano, mga menu nila. Dystopia. Necromancer. Ayan, Kane, tinamukin mo. Ano na ako ng outfit ko, di ba? May outfit din ako eh. Dali lang, suti ko yung cape ko para nila sila lang ha. Pinaghandaan ko to guys. Si Kane ay nakapang Dracula na yung vampire na si Kane. Ayan guys, naka-ano na kami. Ito, mag-ano na kami ni Kane, mag-outfit na kami ni Kane. Asan yung ano mo Kane? Nagbaon ako ng cape ni Kane. Ayan Kane. Here's your cape. 生贄の
命をそして参る。与えたまえ。闇のせいの一気に命をそして参る。与えたまえ。 Tignan mo si 闇のせい Kane. の Kane, 一気に命をそして参る。与えたまえ。 vampire na vampire. Kami rin naka-vampire din. Ha? Oh, may sinayo. Ayan guys. So, dito lang marapot ako. Ay po. Ayan, susot ko yung kapa ko guys. Dilim. Ay po. Baon talaga ako ng kapa ko. Ayan. Kuhan. Cola de Kane. はい、取ったよ。 Ayan, nakakosyum kami ni お、す Kane. ごいね。 Ayan, sa ano lang, vampire restaurant na. Mga ipagdating mo. Pero Kane, bakit naman costume mo na? Vampire. トイレ超怖かったね。 Kokota. Brad But sashin mo to te, phone siya. Naka-white no to ko. うんうん。OK? 取れてんのこれ。 Okay. Pom-pom poste. 取れてる。 Tuloy-tuloy. うん。 Ay, sige. Ayan. Ayan, dali tayo, dali. Ayan, dali. Ano, angry face, Kane? Angry face. Yan, arigato. Yan, mamaya ulit. あ、写真撮るの忘れた。 Okay. Ayan na yung order ko, guys. Ay, wow. アイアンメイデンこちらの血を注いで血まみれにしてからお召し上がりください。 Ayan. コーラでございます。これがでございます。 Wow. O, sa order ni yung papa ikaw? Kay Kane din. Wow. Ako rin mama no dahil mama. Nice. Oh. Kasi yung mami niya natin. 食べてない。 Ano tawag dyan? Cookie. Now it's sponge. May batki. Ano papa? パンみたい。 Tukagi. パン。コック。 Jo. 今ビージョ。 Ako rin papa mix sir. Yes. Meron tayong vlog. Kane, nali video to tin eh. うん。 Oh, thank you Kane. おー。 Wow, vlog. すっ Oh, げえ。 Mm. いっそ。おいしい。僕も飲んでみる。 Awak, sakit. Inom din daw siya. Okay, thank you, Kane. Saan tumama na face? Wala. Other ano namin to? Salad. Yung salad nila guys. Oh. Ano yan? Bloody Christmas daw. Bloody Christmas. Masarap tong ano to. Parang invitation din ko yan. Lasang ano siya, lasang pancake. Tapos ito naman parang may cheese. Ito, tsaka tuna. Bloody Christmas. Oh, vampire, mini vampire. Hello, vampire. Where's your drink, anak? Kumakain na ng Bloody Christmas na tawa ko. Salad na. Okay, ang pogi mo kayo na. Sayang kung lagay ako ng ano sa akin. Sila lang.